बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 13 मार्च है, दिन है एतवार का और साल 2022। नाज़रीन ख़बर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के एक इंतहाई बाख्तियार वज़ीर ने अगले 48 घंटों में कुछ बड़ा होने का दावा किया है। यानी उन वज़ीर साहब के मुताबिक अगले 2 रोज़ में ऐसी पेशरफ्त हो सकती है, ऐसी डेवलपमेंट हो सकती है जिसके नतीजे में सियासी गर्द बैठ जाएगी और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अदम एतमाद के सियासी बहरान से सुरखरू होकर निकलेंगे और अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ नाकाम साबित होगी। तो हम बात करेंगे, बल्कि आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के वो बाख्तियार वज़ीर कौन से हैं, उनका इशारा किस जानिब था, और इस पर भी बात करेंगे कि क्या वाकई ही अगले 48 घंटों में कुछ ऐसा हो सकता है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कोई ऐसा कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके नतीजे में ये जो पूरा सियासी मंजरनामा है ये यकसर तब्दील होने का इम्कान पैदा हो जाएगा। लेकिन इससे पहले, यानी इस खबर की तफसीलात बताने से पहले, जब से अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में जमा कराई गई है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अदम एतमाद की तहरीक पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने पर हुक्मरान जमात में इख्तलाफात जो है वो पाए जाते हैं। यानी नाजरीन, जब से ये अदम एतमाद की तहरीक जमा हुई है, ज़राए की जानिब से बताया गया है कि मुख्तलिफ़ मीटिंग्स में, मुख्तलिफ़ इजलास में जो पार्टी के सरकर्दा लोग हैं, बाख्तियार वज़रा हैं, उनसे मुशावरत की गई है और अक्सरियत का ये कहना है कि हमें जो ओवैसी का 21-22 को इस्लामाबाद में इजलास होने जा रहा है, उस इजलास से पहले हमें अदम एतमाद की तहरीक पर इजलास बुलाकर कौमी असम्बली का इस पर वोटिंग करवा देनी चाहिए। बहुत सारे पार्टी के लोगों की जानिब से, सरकर्दा रहनुमाओं की जानिब से 18 मार्च की तारीख दी गई है कि 18 मार्च को इस अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग करवाई जाए, और कुछ लोगों ने 21 मार्च की तारीख दी है कि हमें बिल्कुल ओवैसी के इजलास के करीब जाकर अदम एतमाद की तहरीक पर जो है वो वोटिंग करवानी चाहिए। और जो लोग ये प्रपोज़ल के पेश करने वाले हैं, उनका आर्गूमेंट ये है कि अगर किसी जगह पे अंधेरा है, अगर किसी जगह पर बफर जोन है, तो हमें उस बफर जोन का फ़ायदा उठाना चाहिए। उन लोगों का ये कहना है कि जब 21-22 को ओवैसी का इजलास होने जा रहा होगा, 22-23 को, तो उससे पहले अगर अदम एतमाद की तहरीक आ जाती है, और फ़र्ज़ कर लें, मतलब उन लोगों की अपनी जो दलील थी कि ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है, तो इस सूरत में मुल्क में ना कोई वज़ीर आज़म होगा, ना वफाकी काबीना होगी, ना कोई वज़ीर होगा। तो इस सूरत में बड़ी एक सुबकी, बड़ी शर्मिंदगी की सूरत हाल जो है वो, एम्बैरेसिंग सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी कि जो गैर मुल्की मेहमान आएंगे उन्हें वेलकम कौन करेगा, उनका इस्तकबाल कौन करेगा। तो इस सूरत हाल से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब जो वज़ीर ख़ारजा हैं, जो इस ओआईसी कॉन्फ्रेंस के आप यूँ कह लें कि मेज़बान हैं, होस्ट हैं, उनकी जानिब से जो है वो हुकूमत के साथ इख्तलाफ किया गया है। शाह साहब का ये कहना है कि हमें ऐसा कोई एडवेंचर नहीं करना चाहिए, ऐसे किसी डार्कनेस का, किसी बफर जो है वो जोन का हमें सहारा नहीं लेना चाहिए, जिससे पाकिस्तान की जो साख है, जो पाकिस्तान का मफाद है, जो पाकिस्तान की एक डिग्निटी है, उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़े। तो ज़रा ये बताते हैं कि शाह साहब की जानिब से ये कहा गया है कि 21-22 के बाद जब भी कोई मुनासिब तारीख स्पीकर साहब समझते हैं, क्योंकि अख्तियार उनका है कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का। ज़रा ये कहते हैं कि शाह साहब ने कहा है कि मैं तो सिर्फ प्रपोज़ल पेश कर सकता हूँ, तो 21, 22 और 23 के बाद जो भी मुनासिब तारीख स्पीकर साहब समझें, उस पर जो है वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर अदम एतमाद की तहरीक पर जो है वो वोटिंग करवा दी जाए। लेकिन बहरहाल देखते हैं, आज खान साहब ने बलिंगाला में इजलास भी बुलाया हुआ है, हाफजाबाद में उन्होंने जलसे से खिताब भी करना है। उस तकरीर को भी सुनना पड़ेगा कि आज खान साहब कौन सी नई चीज़ें अवाम के साथ डिस्कस करते हैं। वैसे तो तकरीर में वही पुरानी बातें होती हैं, लेकिन एक दो बातें वो नहीं कर जाते हैं जिस पर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फिर चर्चा होने लगता है। लेकिन बहरहाल आपको ये भी बता दें, आप नाज़रीन ने ये नोट किया होगा कि शाह साहब खासे ज़्यादा खामोश हैं। जब से अदम एतमाद की तहरीक जमा हुई है, उनके कोई ऐसे सख्त बयानात नहीं आए। वो खान साहब के साथ दौर देर के जलसे में गए, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर वहाँ पे करीब लगता था, लेकिन हमने देखा कि वो वहाँ पे जाके लोअर दिल के जलसे में जाके इंतखाबी जलसा था, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरला शुरू होने जा रहा है। तो वहाँ पे जाके शाह साहब जो हैं वो भारत को ललकारते रहे, मोदी सरकार को ललकारते रहे, और मोदी सरकार के जो मजालिम हैं उनका जिक्र करते रहे। हालांकि वो स्टेटमेंट जो है, इस तरह के बयानात जो हैं वो अपने वजारत ख़ारजा में बैठ के
جو میڈیا ہے اس کے ساتھ کانفرنس بلا کے یہ باتیں وہ وہاں بھی کر سکتے تھے، لیکن عمران خان کے ساتھ ایک بڑے اجتماع میں جانا، ایک جلسے میں جانا اور وہاں پر جا کر سیاسی صورتحال کے اوپر عدم اعتماد کی تحریک پر کوئی بات نہ کرنا، لب کشائی نہ کرنا، یہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز بھی آپ ناظرین کے ساتھ میں نے ڈسکس کرنی تھی شاہ صاحب کے حوالے سے، کہ شاہ صاحب نے پچھلے کچھ دنوں سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شاہ صاحب نون لیگ کو اتنا کرٹیسائز نہیں کر رہے۔ وہ پیپلز پارٹی سے متعلق تو بات کرتے ہیں، لیکن نون لیگ کے حوالے سے وہ مکمل طور پہ خاموش ہیں۔ ان کی خاموشی کس سے کیا مطلب نکلتا ہے، کیا اشارے ملتے ہیں، اس کا فیصلہ آپ کریں۔ لیکن یہاں پر جو وزیر اعظم عمران خان نے کل بنی گالہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے اسلام آباد میں شہر اقتدار میں ایک بڑا جلسہ ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کا ایک تاریخی اجتماع یہاں پہ، جلسہ یہاں پہ کیا جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی خان صاحب نے اپنے اس پروگرام سے متعلق بتایا ہے کہ ٹاسک جو ہے وہ 10 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کرنے کا، یعنی 10 لاکھ لوگ اپنے پارٹی کو لوگوں کو لانے کا کہا گیا ہے کہ یہ جو ہم نے جلسہ اسلام آباد میں کرنا ہے اس میں کم از کم 10 لاکھ لوگ جو ہے وہ ضرور شرکت کرنے چاہیے، تاکہ لوگوں کو، اپوزیشن کو، سٹیک ہولڈرز کو، مقتدر حلقوں کو یہ پیغام جائے کہ عوام آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کی جا چکی ہے۔ لیکن اگلی جو دو چیزیں خان صاحب سے منسوب ذرائع سے سامنے آئی ہیں، خان صاحب نے ایک تو یہ دعویٰ کیا کہ عدم اعتماد کی تحریک کو شکست ہوگی، ہمیں کامیابی ہوگی، لیکن ساتھ ہی اگلی جو بات سامنے آئی، یہ پارٹی کے ساتھ جو دھوکہ کرنے والے ارکان اسمبلی ہیں ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ یہ دو باتیں ناظرین ایک دوسرے کے ساتھ کنٹراڈکٹری ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ متضاد ہیں۔ اگر عدم اعتماد کی تحریک کو شکست ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پارٹی کے لوگ عمران خان کو ووٹ کریں گے، عدم اعتماد کی تحریک کو جو ہے وہ اپوز کریں گے، تو اس صورت میں تو ارکان کے خلاف کارروائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارکان کے خلاف کارروائی صرف مشروط طور پہ ہوگی اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک خان صاحب کے خلاف کامیاب ہوگی، خان صاحب کو وزارت عظمیٰ سے اتار دیا گیا، اس صورت میں جتنے لوگ بھی خان صاحب کے خلاف ووٹ کریں گے، اپوزیشن کی عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنائیں گے، تب یہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے کہ خان صاحب ان لوگوں کے خلاف، کیونکہ اقتدار سے تو باہر آ جائیں گے، پھر خان صاحب کو خدشہ نہیں ہوگا کہ ان کے خلاف اگر ہم آرٹیکل 63A کے تحت کارروائی کرتے ہیں تو ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہو جاتی ہے، تو خان صاحب کی میجورٹی رہے نہ رہے تب انہیں کوئی سر درد یا ہے وہ ہیڈک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے، اس صورت میں تو ان ناراض ارکان کے خلاف جن کے نام بھی سامنے آ چکے ہیں کہ وہ اپنے ضمیر کا سودا کر چکے ہیں یا اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں، ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں ہوگی۔ جب 3 مارچ 2021 کو ایسی ایک حیران کن ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، حیران کن فیصلہ سامنے آیا تھا کہ حفیظ شیخ ہار گئے تھے، یوسف رضا گیلانی جیت گئے تھے، تب بھی میں نے کہا تھا کہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ حکومت کو ان کے نام پتہ ہے، حکومت کو ان کے چہرے پتہ ہیں، لیکن بہت سارے دوست ناراض ہوتے تھے یوٹیوب چینل کے اوپر کہ عمران وسیم کس طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن شاید لوگوں کو ان لوگوں کی باتیں پسند آتی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ MQM نے تو ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، حکومت کے ساتھ جانا ہے، اپوزیشن کے ساتھ جانا ہے۔ ناظرین اپوزیشن جو MQM ہے وہ فیصلہ کر چکی ہے، کیا فیصلہ کر چکی ہے وہ بھی آگے چل کے آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور پھر کچھ دوستوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے خلاف کچھ یوٹیوبر دوستوں نے کہا کہ اگر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی وہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں، وزارت عظمیٰ کا جو الیکشن ہے اپنے آپ کو امیدوار کے طور پہ سامنے لا سکتے ہیں، تو قانونی طور پر کوئی قدر نہیں۔ لیکن کیا ایک بار عمران خان کو ہٹا دیا گیا تو خان صاحب پھر دوبارہ اپنی شرمندگی کے لیے، سبکی کے لیے دوبارہ کینڈیڈیٹ بنیں گے؟ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، پارٹی سے کسی بندے کو امیدوار کے طور پہ سامنے لایا جائے گا، وہ پرویز کھٹک بھی ہو سکتے ہیں، وہ شاہ محمود قریشی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن خان صاحب خود بھی کبھی سامنے نہیں آئیں گے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جو خوش آمدی ہیں انہیں تو خوش آمدی کرنی ہے۔ میں نام نہیں بگاڑ رہا، میں ان کی خصلت کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے توبہ کیا آپ دوستوں کے سامنے کہ میں کسی کو مالشیا نہیں کہوں گا، کسی کو پالشیا نہیں کہوں گا، کسی کو لونڈا لپاڑا نہیں کہوں گا، لیکن جو ان کی خصلت ہے ان کا ذکر ضرور کروں گا۔ اب وہ جو 33 لوگ ہیں جو خان صاحب کے ساتھ دھوکہ دہی کی یا پھر اپنے ضمیر کے مطابق حکومت کو چھوڑ کے اپوزیشن کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، ان کے نام بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ناظرین ان میں سے جو نام ویسے جو حسن ایوب نے خبر دی تھی اس میں بیشتر نام ان 33 افراد میں شامل ہیں: امجد فاروق کھوسا، سردار ریاض محمود مزاری، محبوب سلطان، امیر سلطان، غلام بی بی بھروانہ، خواجہ شیراز محمود۔ خواجہ شیراز محمود کے حوالے سے ہم آپ کو اپنے ویلاگ میں بتا چکے ہیں کہ انہوں نے صاف طور پہ کہا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک میں عمران خان کو ووٹ نہیں کروں گا کیونکہ عثمان بزدار کے حوالے سے میرے تحفظات کو دور نہیں کیا گیا۔ چودھری عاصم نذیر،
राजा रियाज, रजा नसरुल्ला, डॉक्टर अफजल ढांडला, मखदूम समी हसन गिलानी, ताहिर इकबाल, राना कासिम नून, आमिर तलाल गोपांग, आमिर सुल्तान चीमा, ताहिर सादिक, नसरुल्ला दरेशक, जावेद इकबाल चौड़ैच, अहमद हुसैन डहड़, मुजाहिद अली, अब्दुल शकूर, रियाज फतियाना, मोहम्मद इब्राहिम, सनाउल्ला मस्ती खेल, शौकत अली भट्टी, शेर अकबर, मियाँ मोहम्मद शफीक, अब्दुल गफूर, न्याज अहमद जक्खड़, नवाब शेर वसीर, आमिर लियाकत, नुजरत पठान और रमेश कुमार के नाम जो है शामिल हैं। तो ये 33 लोग हैं जिनकी फहरिस्त खान साहब को पेश की गई है। अब जो हमारी असल खबर है कि खान साहब के वजीर, वो बाख्तियार वजीर जिन्होंने दावा किया कि 48 घंटों में बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, तो ये खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले जो हुकूमत के दो बड़े इत्तेहादी हैं, MKM और मुस्लिम लीग काफ। MKM के नाज़रीन, बिल्कुल जो मामलात हैं वो अपोजिशन के साथ तय पा चुके हैं। मुनासिब वक्त पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जरदारी ने उनके जितने भी मुतालबात हैं उन्हें एड्रेस कर दिया है और ज़राए का यह दावा करना है कि जो यकीन दहानियाँ गारंटीज मांगी जा रही थी उस पर MKM को यकीन दहानियाँ करवा दी गई हैं और MKM से ये कहा गया कि अब आपने, बल्कि MKM ने खुद फैसला किया कि हमने कोई सियासी बयान नहीं देना जब तक कौमी असम्बली का इजलास बुला नहीं जाता, कोई तारीख नहीं दे दी जाती, तब तक वो मुकम्मल तौर पर कोई सियासी बयान नहीं देंगे। इसी तरह से काफ लीग के साथ भी नून लीग के मामला तय पा गए हैं और नून लीग जो है वो काफ लीग को बड़ा पैकेज देने जा रही है। हसन भाई ने तो कह दिया है कि CM शिप जो है वो काफ लीग को दी जा रही है। परवेज़ इलाही जो है वो अगले पंजाब के वज़ीर आला हो सकते हैं। लेकिन मेरे ज़रा ये बताते हैं कि एक अच्छा खासा एक पैकेज जो है वो काफ लीग को दिया जा रहा है, जिसमें वो गवर्नरशिप भी हो सकती है या उसकी जगह पे पंजाब की CM शिप भी हो सकती है और उसके अलावा सीट एडजस्टमेंट भी, अगले इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है, तरक्याती फ़ंड भी हो सकती हैं, वजारतें भी हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल आज काफ लीग ने अपना फैसला कर लेना है, जैसे शुजात हुसैन साहब जो है वो दावा कर चुके हैं। लेकिन बहरहाल इस सारी सूरत हाल में जो आपके साथ हमने खबर शेयर करनी है कि खान साहब के वो पावरफुल मिनिस्टर कौन से हैं। यानी खान साहब के जो पावरफुल मिनिस्टर हैं आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो अपने बड़े बड़े ताल्लुकात का हमेशा दावा करते हैं, बड़ी बड़ी बड़के भी मारते हैं, किसी के तर्जमान होने का दावा भी करते हैं। उनकी जानिब से एक सहाफ़ी के साथ गुफ्तगू करते हुए ये कहा गया कि इस सियासी गर्द में क्या इमरान खान सुरखरू हो सकते हैं। तो उन वफाकी वज़ीर साहब का ये कहना है कि अगले 48 घंटों में ऐसी डेवलपमेंट हो सकती है जिसके नतीजे में जितनी भी अपोजिशन की चालें हैं हुकूमत के खिलाफ, वो तमाम चालें अपोजिशन को उल्टी पड़ जाएंगी। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा था कि वो पावरफुल मिनिस्टर कौन हो सकते हैं, वो नाजरीन मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे साफ़ी के साथ बात की है, उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन शेख रशीद साहब हो सकते हैं, क्योंकि हमेशा वो बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन साथ ही आज उनका जो बयान सामने आया है उसमें उन्होंने यही बात की है कि 15 मार्च तक ये सारी सियासी सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। तो मुझे तो क्लियर है कि ये शेख रशीद साहब हो सकते हैं। लेकिन वो जिस कार्ड की बात कर रहे हैं कि खान साहब ऐसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, उन्होंने इशारा तो नहीं दिया लेकिन बाजार ऐसा लगता है, लेकिन वो सियासी कार्ड खेलना शायद अब इमरान खान के लिए वो वक्त नहीं रहा कि उस कार्ड को खान साहब अब इस्तेमाल कर सकें। और अगर कर भी लेते हैं तब भी खान साहब को उसका जो है वो अब फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। तो नाज़रीन, ये हमारी ख़बरें, उनकी तफसीलात आपसे इजाज़त चाहूँगा और मज़ीद भी जो इस सियासी मंजरनामे के हवाले से जो खबरें आती रहेंगी वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करते रहेंगे। फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।